सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। मु कर्मकांडर पुरोधा ज्योतिर्विद श्री उपेन्द्रनाथ दास मोर ज्योतिष चैनल उपेन्द्रनाथ ज्योतिष केन्द्र को आपण मानकु हार्दिक स्वागत जनाउछि। आज किछि दर्शकंक अनुरोध रे आज रही आलोचना विषयटी हेउछि लग्नर विचार। आमे तो जानिछे कुंडली रे 12टी घर अछि बा 12टी भाव अछि आउ एई भाव मध्यरु प्रथम घरटी हेउछि लग्न घर, जोटा कि कुंडली रो मुख्य घर। आसंतु एही लग्न घरे केउ ग्रह बसिले कोन फल दियंती से विषय रे विशेष भाव रे आलोचना करिबा। आमे आगो कुंडली रो प्रति घर गुडी को आमे आगो कुंडली रो 12टी जाक भाव रे प्रत्येक घरे 9टी जाक ग्रहर स्थिति को नहीं कौन फल मिलिबो ताकू आलोचना करिबा, पर्यायक्रमे करिबा। आउ एका दिने सब गुडा तो आलोचना कले भिडियोटी बेसी लंबा हे जिवो। आउ आज आसंतु प्रथम घर बा लग्न घर विचार करिबा। एटा तो साधारण कथाटी। आपण आपनकर कुंडलटी खोलंतु, देखंतु आपनकर लग्न घर कोठी अछि, जोटी ल लेखा हितबो सेटा होछि आपनकर लग्न घर। आउ एई लग्न घरे केउ ग्रह बसिचंती ताकू जानंतु। आउ प्रथमे जानिबा लग्न घरे रवि रहिले कोन सब फल मिले। आ देखंतु आउ जदी जातकर लग्न घरे बा कुंडलटीर प्रथम घरे रवि बसिथांती, से जातक हेउ बा जातिका हेउ से कोन हेबो, आत्मविश्वासी हेबो, स्वाभिमानी हेबो, क्रोधी हेबो, अस्थिर हेबो, आउ सरकारी क्षेत्ररु सब प्रकार सफलता पाइबो, संपत्ति वाला हेबो, राजतुल्य कार्यकारी सम्मान पाइबो, दृढ़ विश्वासी हेबो। आउ रवि जदि लग्न रे निचस्थ होई बसिला बा शत्रुग्रह होई बसिला, आउ ताहाले कोन हेबो, जातक बा जातिका विशेष भाव रे क्रोधी हेबो, रागी हेबो, चिड़चिड़ा प्रकृति हेबो, आलस्य हेबो, आउ बात पित्त अम्ल रोगीटी हेबो, आउ चक्षु रोगीटी हेबो, आउ चंदापण हेबो। लग्न रे रवि बसिले एई सब गुण को दियंती। आउ रवि जदि आपन को विशेष भाव रे अशुभ फल देउथांती, तेबे छोटिया प्रतिकार टिए कहूची आपण करंतु, ताहाले आपण सेथिरु किछि परिमाण रे अशुभता को एडाई शुभ फल पाई परिबे। आपण कोन करंतु, प्रतिदिन गाधोई सारी सूर्य को टिए जल अर्पण करंतु। प्रति रविवार रे एक बेल गछ को पूजा करंतु। आउ बेल गछ तो प्राय सबुआडे मिलिबो, आउ समस्त एई गछटी को चिन्हिथिबे। आउ आपण प्रति रविवार दिन एई बेल गछ को टिए पूजा करंतु। रविंगर अशुभ फल दान बहु मात्रा रे कमी जिवो। तापर आसंतु चंद्र को कथा जानिबा। आउ कुंडली रो लग्न घरे जदि चंद्र बसिला, तेबे जातक बा जातिका जनक चल चंचल स्वभाव हेबो, सुखीटी हेबो, आउ व्यवसाय टी कले विशेष उन्नति करिवो, आउ मानसिक चिंता दृढ़ रहिबो, सुंदर स्थूल शरीर हेबो, कोमलमती हेबो, आउ प्राचीन शास्त्र रे दक्षता रहिबो, भावुकटी हेबो, बुलाबुली करिबा को बेसी पसंद करिवो, मन विज्ञानीटी हेई पारे, आउ गायन वाद्य प्रिय हेबो। आउ चंद्र जदि पीड़ित होई बा निचस्थ होई बा शत्रुग्रह होई लग्न रे बसिला, ताहाले कोन हेबो, जातक बा जातिका जनक मानसिक विकृति हेबो, तार मानसिक स्थिरता एते आसीबो नाही, से बहु चिंता करिवो, आउ डर मनोवृत्ति रहिबो, आउ मन उणा करिवो, अलसुआटी हेबो, विकलांग बा बधिरटी होई पारे। आ चंद्रकर एही खराब प्रभाव को कमेया को हेले घरे एक खीरीकोली गछ लगांतु। खीरीकोली गछटी आम गाँ गले तो प्राय सबुआडे देखिया को मिले, सबुआडे मिले। आउ आपण ए खीरीकोली गछटी लगांतु। प्रति सोमवार दिन से खीरीकोली गछ को धला फूल देई पूजा करंतु, देखिबे निश्चय उपकार पाइबे। तापर आसन जानिबा मंगल ग्रहर को कथा। मंगल ग्रहर विचार टिए करिबा। मंगल यदि लग्न रे बसिला, तेबे जातक बा जातिका जनक
କ୍ରୁର ହେବ, କଟୁ ଭାଷା ହେବ ତାର, ଆଉ ସାହସୀ ହେବ, ପରାକ୍ରମୀ ହେବ, ଆଉ ସେନାପତିର ସ୍ୱଭାବତା ରହିବ, ସେ ପୁଲିସରେ କାମ ବି କରିପାରିବ, ଆଉ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ହେବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ତାର ହାନି ହେବ, ତାର ସେ ବ୍ୟବସାୟଟି କଲେ ବ୍ୟବସାୟରେ ହାନି ହେବ, ଆଉ ଗୁପ୍ତ ରୋଗ କିଛି ତା ପାଖରେ ରହିବ, ଘର ଜମି ବାହନ କ୍ରୟ କରିବ। ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ବା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ନିଚସ୍ତ ହୋଇ ବା ଶତ୍ରୁଗୃହ ହୋଇ ଲଗ୍ନରେ ବସିଲା, ତେବେ କଣ ହବ? ସେ ରାଗୀ ସ୍ୱଭାବର ହେବ, ଆଉ କ୍ରୋଧୀ ହେବ, କଟୁ ଭାଷୀ ହେବ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହେବ, ଅଧିକ ବିବେକବାନ ହେବ, ଆଉ ବିବାହ ଜୀବନ କଳହପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ବ୍ରଣଜନିତ କଷ୍ଟ ଅଧିକ ଭୋଗିବ। ଆଉ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳ କମେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ଅନନ୍ତ ଗଛକୁ ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଅନନ୍ତ ଗଛ ତ ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଅନନ୍ତ ଗଛଟିକୁ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନାଲି ଫୁଲ ଦେଇ ସେଇ ଗଛକୁ ଟିକେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବହୁତ ଅଶୁଭ ଫଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୁଧଙ୍କ କଥା। ଆଉ ବୁଧ ଯଦି ଲଗ୍ନରେ ବସିଲା, ତେବେ ଜାତକ ହେଉ ବା ଜାତିକା ହେଉ, ଆଉ ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ହେବ, ଆଉ ପୁରା ଜୀବନ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରହିବ, ଆଉ ଉନ୍ନତି କରିବ, ଅଗ୍ରସର କରିବ, ସେ ଦୀର୍ଘାୟୁଟିଏ ହେବ, ଗଣିତଜ୍ଞଟିଏ ହେବ, ଆଉ ବ୍ୟବସାୟୀଟିଏ ହେବ, ଆଉ ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗରେ ସେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବ। ଯଦି ଏଇ ବିଭାଗରେ ସେ କାମ କରେ, ସୁଲେଖକଟିଏ ହେବ, ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ରହିବ। ଆଉ ବୁଧ ଯଦି ନିଚସ୍ତ ହୋଇ ବା ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ବା ଶତ୍ରୁଗୃହୀ ଲଗ୍ନରେ ବସିଲା, ତେବେ ତାର କଣ ହବ? ପିଲାଳିଆ ବୁଦ୍ଧି ହେବ, ସେ କପଟିଟିଏ ହେବ, ପିତ୍ତ ରୋଗୀ ହେବ। ଆଉ ବୁଧଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ଅଶୁଭତାକୁ ଏଡେଇବା ପାଇଁ ଏକ ବିଧାରା ଗଛଟିଏ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଗଛଟି ତ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ପ୍ରତି ବୁଧବାର ଦିନ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଦେଇ ଗଛଟିକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଗୁରୁ ଯଦି ଲଗ୍ନରେ ରହିଲା, ଯାହାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁ ଲଗ୍ନରେ ବସିଛି, ତେବେ ତାର ବହୁ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ସେ ଯୋଉ ଜାତକ ହେଉ ବା ଜାତିକା ହେଉ, ତାର ସବୁ ପ୍ରକାର ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ଆଉ ଜାତକ ବା ଜାତିକା ଧାର୍ମିକ ହେବ, କ୍ଷମାଶୀଳ ହେବ, ଆଉ ପରମ୍ପରାକୁ ମାନିବ, ଆଉ ପୁତ୍ରବାନ ହେବ, ପାଠ ପଢାରେ ସେ ଧୁରନ୍ଧର ହେବ, ନିଜ ଗୁଣ ଦ୍ଵାରା ଚାରିଆଡୁ ଆଦର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ପାଇବ, ଆଉ ପ୍ରବଚକଟିଏ ବି ହେବ, ଆଉ ଭଲ ପଣ୍ଡିତଟିଏ ବି ହେବ, ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଷଟିଏ ବି ହେବ, ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ହେବ, ରାଜନୀତିରେ ସଫଳତା ପାଇବ, ଆଉ ବିପଦରେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ସେ ସଫଳତା ପାଇବ। ଆଉ ଗୁରୁ ଯଦି ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ବା ଅସ୍ତ ହୋଇ ବା ନିଚସ୍ତ ହୋଇ ଲଗ୍ନରେ ବସିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଜାତକ ହେଉ ବା ଜାତିକା ହେଉ ଗର୍ବିଟିଏ ହେବ, ଅହଙ୍କାରୀଟିଏ ହେବ। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ଏଇ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ରହ୍ମଯଷ୍ଟି ଗଛଟିଏ ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଦେଇ ଆଉ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତାପରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ କଥା। ଆଉ ଶୁକ୍ର ଯଦି ଲଗ୍ନରେ ବସିଲା, ତେବେ ଜାତକ ହେଉ ବା ଜାତିକା ହେଉ ଭୋଗୀଟିଏ ହେବ, ବିଳାସୀଟିଏ ହେବ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ, ଆଉ ସୁନ୍ଦରଟିଏ ହେବ, ଆଉ କଳା ପ୍ରେମୀ ହେବ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନାଟକରେ ରୁଚି ରଖିବ, ଆଉ ପ୍ରେମ ସ୍ୱଭାବ ହେବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଆସକ୍ତ ହେବ, ଆଉ ବହୁ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀଟିଏ ହେବ, ଆଉ ପ୍ରବାସୀଟିଏ ହେବ, ଆଉ ଚିକଣ ଚାକଣ ରହିବ ସବୁବେଳେ, ଆଉ ଭୂଷଣ ଓ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟଟିଏ ହେବ, ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ। ଆଉ ଶୁକ୍ର ଯଦି ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଲଗ୍ନରେ ବସିଲା ବା ଅସ୍ତ ହୋଇ ବସିଲା ବା ଶତ୍ରୁଗୃହୀ ବସିଲା, ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କଣ ହବ? ନା ଛଳ କପଟ ହେବ, ପର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଏଇ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ କମେଇବାକୁ ହେଲେ ଏକ ଅରଣ୍ଡ ଗଛକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଧଳା ଫୁଲ ଦେଇ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରିବା। ଶନି ଯଦି ସ୍ୱଗୃହୀ ବା ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇ ଲଗ୍ନରେ ବସିଲେ, ତାହେଲେ ଜାତକ ହେଉ ବା ଜାତିକା ହେଉ ସେ ଧନାଢ୍ୟ ହେବ, ସୁଖୀ ହେବ, ନେତାଟିଏ ହେବ, ମନ୍ତ୍ରୀଟିଏ ବି ହେଇପାରେ, ସମାଜ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବ, ଲୋକପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସଂଗଠନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଗଠନରେ ଭାଗ ନେବ, ଆଉ ସଂଗଠନ କରିବ, ଆଉ ଗ୍ରାମ ସହରର ମୁଖିଆଟିଏ ହେବ, ଆଉ ଦାର୍ଶନିକଟିଏ ହେବ, ଆଉ ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ତରରୁ ହଠାତ୍ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ଆଉ ଶନି ଯଦି ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ
बा अस्त होई बा शत्रुगृह लग्न रे बसिला तेबे व्यक्ति जनक कौन हेबो कृपण हेबो आउ स्वार्थी हेबो आउ मिथ्यावादी हेबो आउ दरिद्रवान हेबो आउ एही अशुभ फल को कमैबा को हेले एक कला दुरा गछ बाड़ी रे लगांतु बा एक बाड़ी अळा गछटी घरे लगांतु आ प्रति शनिवार दिन कला फूल देई से गछ को पूजा करंतु भल फल पाइबे। तापरे राहु को कथा राहु जदि लग्न रे शुभयुक्त होई बसिला व्यक्ति जनक वैज्ञानिक हुए भोगी हुए टेक्निकल ले कार्य करे जोगाड़िया काम करे अल्प संतति वाला हुए प्रेमी हुए हठात उच्च को उठी जाए आउ राहु जदि पीड़ित हुई लग्न रे बसिला तेबे से कौन हबो दुष्ट प्रकृति रहबो मस्तिष्क विकृति रहबो आउ विलंब रे सफलता पाइबो शेष सब करूथिबो शेष पर्याय रे हारि जिवो आउ दुई पत्नी का हुए बहु स्त्री प्रेमी हुए आउ ए राहुंकर सुहता को कमेया केले बाड़ी रे एक श्वेत चंदन गछटी लगांतु आउ से गछटी को पूजा करंतु देखिबे घटुथिबा अशुभ फल बहु मात्रा रे शुभता आनी दबो आउ अशुभ परिमाण कमी जिवो। तापरे केतु कथा आसंतु टी विचार करिवा लग्न रे केतु रहिले से जातक हेउ बा जातिका हेउ चल चंचल हेबो भीरु हेबो दुराचारी हेबो आउ रोगणा शरीर हेबो भयालु हेबो मन रे उद्वेग रहिबो स्त्री चिंता रहिबो केतु शुभ ग्रह युक्त होई जदि रहला तेबे धर्मवादी हेबो मुख्यवादी हेबो आउ बाह्य कल्चर बा टेक्निकल कल्चर रे सफलता पाइबो आउ केतु जदि विचार राशि स्थित होई लग्न रहला तेबे से कोन हो जातक हो बा जातिका हो से सुखर कारक हेबो आउ धनीटिए हेबो परिश्रमी हेबो केतुंकर विभिन्न प्रकार अशुभता को एड़ेबा को हेले बाड़ी रे एक अश्वगंधा गछ लगांतु आउ शनिवार दिन पूजा करंतु देखिबे निश्चय शुभ फल किछि मात्रा रे पाइबे। ये तो गला लग्न रो विचार लग्न रे एही 9टी जाक ग्रह रहिले कोन कोन व्यक्ति विशेष पाखे देखिया को मिले कोन कोन फल प्राप्ति करे ये सब जिंस विषय जानले आमे आगो को प्रति जातक रे थिबा समस्त 12टी जाक भाव विषय रे जानिबा आपरे आमे जानिबा द्वितीय भाव रे नवग्रह माने रहिले कोन कोन फल देबे तृतीय घरे चतुर्थ घरे पंचम घरे आउ एमती 12टी जाक भाव रे ए नवग्रह मितरु जो जो ग्रह सब बसिले कोन कोन फल दियंती से विषय रे आलोचना करिबा। आउ जो माने मोर एही वीडियो टी प्रथम कर देखुचंती से माने वीडियो टी को सब्सक्राइब करंतु वीडियो टी को लाइक करंतु आउ अन्य मानक नॉलेज पे शेयर टी करंतु आउ आपण मोर आगो को थिबा बहुत गुडे वीडियो आपण प्रथमे करे देखि परिबे। आ मु जो नियम गुडको कहूची आपण स्क्रीन ऊपर से गुडका टिपी की रखंतु आउ आपण एते गुडे कथा एते गुडे नियम कोनसी गुटी बहिरु आपण कलेक्शन करबा कष्ट हेबो कलेक्शन करि परिबे नाही आपण माने मोर स्क्रीन ऊपर ए नियम गुडको टिपी की रखंतु एगुडा को मने रखिया पड़िबो एगुडा को मने रखिले आपण पाकु जते बेले आसीबो गुटे जातक देखिया पे आपण एगुडा देखिले मने रखतिले सिना कहिबे एगुडको आपण को बेसिकली मने रखिया को पड़िबो आयो नियम गुडको टिपंतु आ आपण या को प्रैक्टिकल ले देखिले विशेष भाव रे मने रखिबे एगुडा तो निहाती जानिबार कथा एगुडा तो बेसिक जिंस उडा जातक देखिया रे उडा खाला बेसिक जिंस उडा आको आपण निश्चय देखंतु स्क्रीन पर टिपी के रखंतु मने रखंतु आ बुझंतु भी हो आगो को तो आमे बहुत गुडे वीडियो देखिबा आउ रहुची मु कर्मकांडर पुरोधा ज्योतिर्विद श्री उपेंद्रनाथ दास।